ପକ୍ଷୀର ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ପଶୁର ଚିହ୍ନି ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ପକ୍ଷୀର ଚିହ୍ନିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ସେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ତାହାର ନାମକରଣ ତମେ କରିବ ଚିହ୍ନିବ। ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ସେଇ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ହାତରେ ପକ୍ଷୀର କିଛି ଚିତ୍ର ଅଛି ତାରି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଚିହ୍ନିବା। ସମସ୍ତେ ରେଡି? ଚକା ପକାଅ ଚକା ପକାଅ। ସେଠି ଝିଅ ଯୋଉଠି ବସିଛ ସେଠି ବସ। ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା କହିବି ସେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନିବ। ତମ ପଛକୁ ବସ। ଲାଗନି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ନନ୍ଦିନୀ ଆଣି ବସ। बणी चिन्ह बणी सजाड़ बणी चिन्ह समस्त देखे अंकित कौन चिन्ह बणी तुम ये सजाड़ कौन चिन्ह प्रथम समस्त कौन पाई लगे शुआ चिन्ह शुआ शुआ तुमको कह लगी शुआ चिन्ह देख से केमती चिन्ह तुम देख तुम पाली आप पड़ो तुम मैंने भी चिन्ह तुम्हें कहनी सी चिन्ह गुड गर्ल देख आगे चिन्ह दिले कौन शुआर थंडा कौ रंग तुम हलदी पसंद चिन्ह चक्का पकड़ी बस गुड बॉय समस्त चिन्ह बेला हलदी पसंद एबे तमे चिन्ह पारा पारा चिन्ह तमे देखो पारा अच्छी देखो बच्चा आउ की चिन्ह मिलबो पारा ना काउ कोहे की पारा चिन्ह तमे बोल लागनी बस आड़े देखो इडाला पारा पारा आइला देखो ना অতকর নম ধরা এডালা পারা এটা কোন পারা এটা পারা কোন এটা দেখা যাচ্ছে চিত্র এটা হচ্ছে পারা তুমি বে কাউ চিহ্ন কাউ এটা কোন কাউ কেমতি রাবে
भाई चिन्ह ले भाई कौन चिन्ह ले এটা কাউডি কাউর রঙ কোন কাউর রঙ কোন এবে